মঠি 20 অধ্যায়ত যাও ইয়াতে এজনী মহিলা আছিল অসমীয়া আছিল সাকে নহয় যোগ কৰি আছো দেই জেবদি বুলি বা আমি অসমীয়াত কওঁ শিবদিয়ৰ তেখেতৰ অৰ্ধাঙ্গিনী যিশু তালে যায় আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰে যোনটো মানে এটো আমাৰ কাৰণে বহুত নৰ্মাল কথা আৰু তেখেতে কয় মোৰ দুটা লৰা আছে দেই যিশু তেওঁলোকক লিডাৰ বনাব পাৰা নেকি এটা তোমাৰ হুফালে বহাই দিয়া এটা তোমাৰ বাহুফালে বহাব পাৰিবা নেকি এনেকুৱা কিবা আমি কৰো নেকি পাস্তৰ মোৰ লৰাটোক বা মোৰ ছোৱালীজনীক অকন আগুৱাই দিয়ক না কৰোনে আমি কিবা এটো ইয়েস নকৰো বুলি নকব আহিছে আপোনালোক মোৰ তাত কিন্তু যদি আগবাঢ়িব আছে তললে নামিবলে ৰেডি হ'ব লাগিব আমেন হেতুৱে এটা ৰাস্তা আছে মহানতাৰ আমেন সো जेबदी जेम्स और जॉन के पिता थे और उनकी जो पत्नी थी वो यीशु के पास गई तो मैं हिंदी में बाद में पढ़ूंगी पहले हम एसएमएस में पढ़ते हैं आओ प्रथम আমি অসমীয়াত পঢ়ো মঠি 20 অধ্যায় 20 পৰা 28 পদ আহক আমি একেলগে পঢ়িম তাৰ পাছত শিবদিয়ৰ পুতেক দুজনক হিহতৰ মাকে লগত লৈ যিশুৰ ওচৰলৈ আহিল আৰু প্ৰণিপাত কৰি তেওঁৰ ওচৰত যাচনা কৰিলে তেতিয়া যিশুৱে তেওঁক সুধিলে তুমি কি বিচাৰি আহিছা তেওঁ যিশুক ক'লে আপুনি আদেশ দিয়ক যেন আপোনাৰ ৰাজ্যত মোৰ এই দুটা পুত্ৰৰ এটা আপোনাৰ সোঁহাতে আনটো বাওঁ হাতে বহিবলৈ পায় যিশুৱে উত্তৰ দি ক'লে তোমালোকে কি খুজিছা হে বিষয়ে নাজানা মই যি পাত্ৰত পান কৰিবলৈ গৈ আছো তোমালোকে হে পাত্ৰত পান কৰিব পাৰিবানে তেওঁলোকে তেওঁক ক'লে পাৰিম যিশুৱে তেওঁলোকক ক'লে তোমালোকে মোৰ পান পাত্ৰত পান কৰিবলৈ কৰিবা হয় কিন্তু মোৰ সোঁহাতে আৰু বাওঁ হাতে বহিবলৈ দিবৰ বাবে মোৰ ক্ষমতা নাই মোৰ পিতৃয়ে যি লোকসকলৰ কাৰণে ইয়াক যুগুত কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকক হে দিয়া হ'ব এই কথা শুনি আন 10 জন শিষ্য এই দুজন ভাই ককায়েকৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট হ'ল সো যেতিয়া দেখিলে যে দুইজনৰ তাত সিফাৰিশ কৰিবলৈ সিফাৰিশ লৈ যিশু তালে গৈছে মোৰ দুটা লৰাক লিডাৰ বনাই দিয়া না তোমাৰ হুহাতে আৰু বাহুফালে বহাই দিয়া না দুইজনকে তেতিয়া যিশুৱে ক'লে ইহতি কি খুজি আছে মোৰ ৰাজ্যত লিডাৰ হোৱাটো ইমান সহজ নহয় লিডাৰ মানে মই যি কষ্ট মাজেৰে যাম ইহতি হে কষ্টৰ মাজেৰেও যাব ইয়েস মহিমা আছে গ্লোৰি আছে চিন চমৎকাৰ আছে কিন্তু কষ্টও আছে আমেন যদি পুনৰ উত্থানৰ হে মহিমাটো বিচাৰিছে ক্ৰুজটো উঠাব লাগিব আমাৰ মানুহবোৰে খালি মহিমাটো বিচাৰে আপোনালোকে যেতিয়া দেখে কোনবা এটা প্ৰচাৰকৰ বহুত ডাঙৰ মিনিষ্ট্ৰি হৈছে ঈশ্বৰে তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে মিনিষ্ট্ৰিটো সবে বিচাৰে কিন্তু তাৰ পিছফালে নেদেখা যোনবোৰ বলিদান আছে হেবোৰ দিবলে আপোনালোক হাজু হয় নে নহয় সবে বিচাৰে মই পাস্তৰ বনিম সবে বিচাৰে মই আগুৱাই যাম কিন্তু বলিদানবোৰ দিব বিচাৰে নে নাই এইখিনি যে আপুনি দেখা পায় মেখেলা চাদৰ পিন্ধি পেলে সানডে মেকআপ লগাই পেলে যে প্ৰচাৰ কৰো হেতু পাস্তৰ নহয় তো হেতু 1% হয় পাস্তৰ হোৱা বাকি 99% ৰুমৰ ভিতৰত চলি থাকে যুদ্ধ যোনটো আপোনালোকে দেখা না পায় সো যীশু খ্ৰীষ্টই নিজৰ শিষ্যবোৰক বুজাই আছিল কি খুজি আছে হেতু জানানে নাই লিডাৰ বনিব বিচাৰিছা মই যোনটো কষ্টৰ মাজেৰে যাম হেতু লবলে ৰেডি তোমালোক সো যদি ইয়াতে কোনবাই বিচাৰিছে মই লিডাৰ বনিম মই ডিকন বনিম মই পাস্তৰ বনিব ইচ্ছা প্ৰথম নিজকে খুদক হে বলিদানবোৰ দিবলে হৃদয়খন আছে নে নাই ৰেডি হয় নে নহয় কাৰণ নেদেখা বলিদান নেদেখা চকু পানী বহুত আছে আমেন সো যেতিয়া তেওঁলোকে হেতু খুজে যিশুৱে কয় হেবোৰ দিয়া মোৰ ক্ষমতা নাই হেতু মোৰ দেউতাই ডিসাইড কৰে আৰু যেতিয়া বাকি 10 জনে শুনিলে ডেফিনেটলি পিটাৰ এজন তাৰ মাজত আছিল যোনে শুনিলে যে বা জেমছ আৰু জন লিডাৰ বনিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ মাজত আকৌ কাজিয়া লাগি গল যে বা মাককলৈ আহিছে এবাৰ মাককলৈ আহিছে লিডাৰ বনিবলে সো তেওঁলোকৰ মাজতো কাজিয়া লাগা আৰম্ভ হল আহক আমি এতিয়া যাম এই কথা শুনি আন 10 জন শিষ্যই এই দুইজন ভাই ককায়েকৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট হল তেতিয়া যিশুৱে শিষ্যসকলক মাতি ক'লে তোমালোকে এই কথা জানা যে অনা ইহুদীসকলৰ শাসনকৰ্তাসকলে তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰভুত্ব কৰে আৰু নেতাসকলে তেওঁলোকৰ ওপৰত অধিকাৰ চলায় তোমালোকৰ মাজত তেনে হোৱা উচিত নহয় তোমালোকৰ মাজত যিকোনোৱে মহান হ'বলৈ ইচ্ছা কৰে তেওঁ তোমালোকৰ সেৱাকাৰী হওক যিকোনোৱে তোমালোকৰ মাজত প্ৰথম হ'বলৈ ইচ্ছা কৰে তেওঁ তোমালোকৰ দাস হওক মানুহৰ পুত্ৰই সেৱা শুশ্ৰূষা পাবলৈ নহয় কিন্তু সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ আৰু অনেকৰ মুক্তি মূল্যৰ অৰ্থে নিজৰ প্ৰাণ দিবলৈ হে আহিল আমেন
हिंदी में अगर मैं पूरा पाठ भी ना पढ़ूँ, लेकिन यहाँ से मैं पढ़ देती हूँ, आप लोग शायद समझ ही गए हैं। पर जेबेदी के जो पत्नी थी वो यीशु के पास आई थी और उन्होंने सिफारिश की यीशु के सामने कि अगर हो सके तो मेरे बेटों को प्लीज़ लीडर बना दीजिए, एक को आपने दाहिने साइड में, एक को आपने बाएं साइड में आप बिठा दीजिए, लीडर बना दीजिए मेरे बेटों को। तो यीशु ने बोला कि तुम्हें पता भी है कि तुम लोग क्या मांग रहे हो, क्योंकि लीडर बनना मेरे राज्य में इतना आसान नहीं है। जिस कष्ट के बीच से मैं जाऊंगा वही कष्ट इन दोनों को भी उठाना पड़ेगा। क्या आप तैयार हो उसके लिए? ऐसे बलिदान के लिए क्या आप तैयार हो? तब उन्होंने बोला हाँ हम तैयार हैं। फिर यीशु ने बोला कि ये मेरे ऊपर निर्भर नहीं करता कि कौन मेरे दाहिने हाथ में या मेरे बाएं हाथ में बैठे, ये मेरे पिता निर्णय लेंगे। उसके बाद जब बाकी 10 शिष्यों ने इस बात के बारे में, उन्हें पता चला कि जेबेदी की जो वाइफ है वो यीशु के पास आई ये सिफारिश करने के लिए, उन 10 शिष्यों के बीच में जंग छिड़ गई कि कैसे हो सकता है, वो लोग माँ को भी लेके आए हैं, अभी माँ को भी घुसा दिया इसके बीच में। जेम्स और जॉन के पास माँ थी, आमेन। और फिर 10 जन के बीच में झगड़ा हो गया, जंग छिड़ गया कि कैसे माँ को भी लेके आए हैं यहाँ पे। फिर यीशु मसीह उनको इस बारे में नहीं डांटते कि वो लोग महान बनना चाहते हैं, पर क्योंकि वो लोग महानता का अर्थ नहीं समझ रहे थे, तो यीशु उन्हें बड़े धैर्य से समझाता है। आइए हम लोग देखते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और उनके सत्ताधारी उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसी बात नहीं होगी। आमेन। जो तुम में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। जैसे मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के बदले उनकी मुक्ति के मूल्य में अपने प्राण देने आया है। आमेन। तो यीशु मसीह उन्हें समझा रहा था कि दुनिया के अनुसार दुनिया के जो लीडर्स हैं वो रोब जमाते हैं, वो अधिकार करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लीडर बनना चाहता है वो दूसरों की सेवा करे, वो खुद बच्चा बन जाए, वो खुद झुकने के लिए तैयार हो जाए। जो झुकने के लिए तैयार होगा प्रभु उसे ही ऊपर उठाएगा। तो जब भी मौका मिलता है कुछ करने के लिए, किसी की सेवा करने के लिए, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि बार बार मुझे क्यों ऐसे काम दे रहे हैं, क्या मैं केवल इसी के योग्य हूं, मुझे और बड़ा काम दे। नहीं, जितना झुकने का मौका मिल रहा है उसका फायदा उठाए। आमेन। क्योंकि वहां पर ही आप हर परीक्षा को पास कर रहे हैं और ईश्वर की दृष्टि में आप महान बन रहे हैं। ईश्वर की दृष्टि में महान कौन है? जो झुकने के लिए तैयार है, जो पैर को धोने के लिए तैयार है। आमेन। तो यीशु अपने शिष्यों को बोल रहा था कि मेरे राज्य में महानता बहुत अलग दिखता है। हम सोचते हैं महान कौन है? जो पहले सीट में बैठा हुआ है, जिसके लिए कोई आ रहा है, अंगूर दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, हम सोचते हैं बड़े महान है। पर एक्चुअली ईश्वर के राज्य में महान कौन है? जो बिना कोई प्रशंसा के छुप छुप कर कहीं पीछे यीशु के लिए कुछ काम कर रहा है। कोई बर्तन धो रहा है, कोई झाड़ू मार रहा है, किसी ने उनके लिए ताली नहीं बजाई, पर यीशु वो देख रहा है कि ये इंसान केवल मेरे लिए काम कर रहा है। कभी कभी स्टेज में उठना भी एक बहुत बड़ी परीक्षा है, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ताली मिलती है, लोग हमारी वाहवाही करते हैं, पर हमें हमारे हृदय को बचा के रखना होगा कि हम इन सब चीजों के लिए ये ना करें, पर यीशु के लिए करें। आमेन। क्योंकि यीशु अपने आपके हृदय को देख रहा है। सो केতিয়াबा আমি ভাবো যে যোন ষ্টেজত আছে তেওঁ বহুত ডাঙৰ কাম কৰি আছে, কিন্তু আসলতে এইটো বহুত দিগদাৰী কঠিন স্থান হয়, কাৰণ ইয়াতে থিয় হৈ পেলাই কেতিয়াবা আমি মানুহৰ কাৰণেও বস্তু কৰা হওঁ। যেতিয়া আপোনালোকে ৱাও পাষ্টাৰ বঢ়িয়া আচৰমান আছিলে, আমি নিজৰ হৃদয়খনক বচাই ৰাখিব লাগে যাতে কেতিয়াও আমি মানুহৰ প্ৰশংসাৰ কাৰণে এইবোৰ নকৰোঁ। আৰু যীশুৱে কেতিয়াবা সেইবোৰ মানুহক চাই থাকে, কেতিয়াবা নহয় সদায়, যোনে মানুহৰ প্ৰশংসাৰ কাৰণে নহয়, তেওঁলোকক কোনো দেখাও নাপায়, গমো নাপায় যে তেওঁলোক যোৱা ৰাতি 12টাৰ লাগে ঝাড়ু মাৰি আছিলে, 12টাৰ লাগে বাচন ধুই আছিলে, কিন্তু যীশু খ্ৰীষ্টৰ কেন্দ্ৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত থাকে। আৰু আপুনি এদিন আচৰিত ৰূপে চাব যীশুৱে কেনেকৈ তেওঁলোকক উঠাই দিয়ে। আমেন। যীশুৰ ৰাজ্যত মহান কোন? যোনে সেৱা কৰে। ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত মহান কোন? যোনে তললৈ নামিবলৈ সাজু হৈ থাকে। আমেন। आइए हम लोग वचन के अनुसार सेवकाई क्या है उसके बारे में देखते हैं। ओके, বাক্যৰ মতে সেৱা কৰাটোৰ অৰ্থ কি হয়? আহক আমি এইটো চাওঁ।
This word serve, সেৱা, এই শব্দটো এটা গ্ৰীক শব্দ হয়, diakonio. মোৰ লগত কওক, diakonio. ये जो शब्द है सेवकाई, ये ग्रीक शब्द से आया है जो है diakonio. Diakonio. मेरे साथ बोले diakonio. Diakonio. Diakonio का मतलब है दूसरों की सहायता करना प्रेम के वजह से. এই শব্দটো diakonioৰ অৰ্থটো কি হয়? বেলেগৰ সেৱা কৰা কিহৰ কাৰণে? প্ৰেমৰ কাৰণে. আমি কেতিয়াবা ভাল কাম কৰি ভাল পাওঁ, বেলেগক যদি কিবা এটা সহায় কৰিব পাৰোঁ, বেলেগক কিবা এটা দিব পাৰোঁ, কিন্তু আমি লাহেকে ন সেইটো কৈও দিওঁ না, মই এনেই ক'ব বিচৰা নাই, মানে এনেই আপোনাকে কৈছোঁ, মানে যে মানে মই সেইদিনাখন তাইক মানে 100 টকা এটা দি দিলোঁ, মানে মই আপোনাকে কৈছোঁ দেই বাইদেউ, মই একদম মানুহক জনাবলৈ বিচৰা নাই. কিয় ক'লে? কাৰণ ক'ৰবাত জনাব বিচাৰিছে. চ' কেতিয়াবা আমি ভাল কামবোৰ কিয় কৰোঁ? নিজকে ভাল লগাবলৈ, বেলেগ মানুহতকৈ বেছি নিজকে পবিত্ৰ দেখাবলৈ, যে তেওঁ ঝাৰু মাৰি আছে, মই পোছাটো মাৰোঁ, আৰু লেতেৰা কামটো মই কৰোঁ, কিন্তু হৃদয়ত উদ্দেশ্যটো কি হয়? কম্পিটিশ্যন. তেতিয়া যীশুৰ কেন্দ্ৰত সেইটো সেৱা কৰা নহ'ল, সেইটো কম্পিটিশ্যন কৰা হ'ল. যীশুৰ ৰাজ্যত কি কৰি আছে তাতকে বেছি কিয় কৰি আছে সেইটোৰ বেছি মূল্য আছে. ईश्वर के राज्य में आप क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा बड़ा है कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं. प्रभु आपके उद्देश्य को देख रहा है, आपके हृदय के उद्देश्य को देख रहा है. अगर आप झाड़ू पोछा लगा रहे हैं दूसरों से अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए, तो वो प्रभु की दृष्टि में सेवकाई नहीं है, वो कंपटीशन है. क्योंकि ये जो शब्द है सेवकाई, बाइबल के अनुसार दूसरों की सहायता करना है प्रेम के वजह से. सो केवल कार्य करना ही काफी नहीं है, अच्छे हृदय के साथ, सही उद्देश्य के साथ करना भी जरूरी है. Amen. So কেৱল কৰ্মটো কৰিলে নহব, ঝাৰু লগাইছো তো, পোছা লগাইছো তো, কুমত ধুইছো তো, খালি এইটো কৰিলে নহব. কিয় কৰিলে? যদি সঁচাকে প্ৰেমৰ কাৰণে কৰে নহয়, তেতিয়া যদি কোনো তালিও নামাৰিলে, কোনো প্ৰশংসাও নকৰিলে, আপোনাৰ বেয়াও নালাগে. কাৰণ মই কেৱল যীশুৰ কাৰণে কৰিলোঁ. হয় পাষ্টৰেও দেখা নাপালে, এল্ডাৰেও দেখা নাপালে, কোনো দেখা নাপালে, কিন্তু যীশু তুমিতো দেখা পাইছা, মই তোমাৰ কাৰণে কৰিছোঁ. কিন্তু যোনবোৰ মানুহে বেলেগক দেখাবলৈ কৰে, তেওঁলোকে যদি প্ৰশংসাটো নাপায়, তেতিয়া লাহে লাহে চাব নাইকিয়া হৈ যায়. ইমান ঝাৰু মাৰিলোঁ, এবাৰো পাষ্টৰে একোৱেই নক'লে, ইমান পোছা মাৰিলোঁ, এবাৰো এল্ডাৰ ৰশ্মি আহি পেলাই একাপ চাহৰ কথাও নুশুনিলে, নাযাওঁ আৰু সেইটো মণ্ডলী, বেলেগ এটালৈ যাওঁ. কিয়? কাৰণ উদ্দেশ্যটো ভুল আছিলে. কৰিছে ঠিক কামটো, কিন্তু ভুল উদ্দেশ্যৰে কৰাৰ কাৰণে ভাল কামটো বেয়া কৰি পেলালে. तो जब हम सही कार्य को एक गलत हृदय के साथ करते हैं, वो कार्य भी गलत बन जाता है. आमीन. तो भले आप झाड़ू मार रहे हैं, आप पोछा कर रहे हैं, पर आपका हृदय है कि मैं दूसरों को नीचा दिखाऊं. मैं तो 5 बजे आ गया था झाड़ू मारने के लिए, अभी तुम 7 बजे आए हो, क्योंकि आप कंपटीशन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं दूसरों के साथ. आप वहीं पर फेल हो गए, क्योंकि प्रभु आपके हाथों से ज्यादा आपके हृदय को देख रहा है. Amen. আপোনাৰ হাততকৈ বেছি আপোনাৰ হৃদয়খন যীশুৱে চাই আছে, কিয় কৰি আছে যি কৰি আছে. আৰু কেতিয়াবা যদি সঁচাকে বহুত ব্যস্ত, আহিব পৰা নাই, কিন্তু আপুনি অফিচত বহি মণ্ডলীৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে চিনচিয়াৰলি, কোনো দেখা নাই, হ'ব পাৰে আপুনি ঝাৰু মাৰিব পৰা নাই, আহা নাই, সময় মিলা নাই, কিন্তু য'ত আছে আপুনি মনৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে দেওবাৰৰ কাৰণে, ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত সেইটো সেৱা হয়. তেওঁ আপোনাৰ হাততকৈ বেছি কি চাই? হৃদয়খন চাই. केवल कर्म करिले নহব, उद्देश्यটো কি हेतु प्रभुए चाहे. सो केवल अच्छे काम करने से कुछ नहीं होगा, आपका हृदय क्या है, उद्देश्य क्या है ये सब करने के लिए. Amen. तो what is the word? याते serve, diakonio. Diakonio मतलब अच्छे कर्म करना प्रेम के वजह से, दूसरों की सहायता करना प्रेम के वजह से. सो diakonioৰ অৰ্থটো কি হয়? বেলেগৰ সেৱা কৰা প্ৰেমৰ কাৰণে. Amen. ভাল কাম কৰা কিহৰ কাৰণে? দেখাবলে নহয়, বেলেগৰ পৰা প্ৰশংসা পাবলে নহয়, কিন্তু প্ৰেমৰ কাৰণে. Amen. মই বহুত ধুনীয়া এটা কোটেশন এটা পাইছোঁ R.C.H. লেন্সকিৰ পৰা. তেখেত এজন বাইবল শিক্ষক হয়. सो एक बाइबल के टीचर है, उनका नाम R.C.H. लेंस्की है. उन्होंने ये कहा था, I'll say it in English first. God's great men are not sitting on top of lesser men, but bearing lesser men on their backs.
इसका मतलब অসমীয়াত যদি ক'বলৈ যাওঁ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ মহান লোকসকলে দুৰ্বল মানুহৰ ওপৰত দাবী নকৰে কিন্তু দুৰ্বল মানুহবোৰক নিজৰ পিঠিত উঠাই তেওঁলোকৰ সহায় কৰে तो ईश्वर के राज्य में जो महान लोग हैं वो कमजोर लोगों के ऊपर रोप नहीं जमाते अधिकार नहीं जमाते पर जो उनसे कमजोर है वो उन्हें सहायता देते हैं और उन्हें अपने कंधे पर उठा के उनकी मदद करते हैं तो यही फर्क है दुनिया के बीच में और ईश्वर के राज्य के बीच में आमेन एटुए बहुत डांगर पार्थक्य ईश्वৰৰ राज्য আৰু এই জগতৰ মাজত জগতত ডাঙৰ মানুহ কোন জনে হৰু মানুহ সো কল্ড হৰু দুৰ্বল মানুহৰ ওপৰত অধিকাৰ দেখাব পাৰে যোনটো মই কলো ছৰু চাইলা এ তুজে মই নিকালি দিম বলে বাহিৰৰ উলাই দিম পেলাই দিম আৰে আপোনালোক অসমীয়া হিন্দীটো বুজি পায় ये सब हो जाएगा তাতকে তো বহুত ভাল হিন্দী কৈ আছো মই আপোনালোকৰ हो जाएगा सिली चिकनत के प्रेज द लॉर्ड ओके but anyway সো বুজি পাই আছে কথাটো কি কৈছে ইয়াতে আমি নিজৰ মাইন্ডসেটটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ মণ্ডলীৰ মাজতো বহুত শান্তি আহিব আৰু যেহেতু এই গোটে মাহটো আমি মণ্ডলীৰ ওপৰত মনন কৰি আছো হেৱা বস্তুটো বুজা বহুত দৰকাৰ তেতিয়া কেতিয়াও এই কাজিয়াবোৰ নালাগে বাৰে বাৰে মোক অফাৰিংটোৱে দি আছে বাৰে বাৰে ঝাৰুটো ময়ে কৰিম পিয়াজ ময়ে কাটিম আপুনি এটো ভাবক না যে মোক মহান বনাবলে সহায় কৰি আছে এল্ডাৰ ৰশ্মিয়ে ঠিক আছে মোক তললৈ যাব কৈ আছে যাতে মোক ঈশ্বৰে আৰু ওপৰত উঠাব পাৰে ওয়াও প্ৰেজ দ্য লৰ্ড এখানে কেতিয়াবা মই চান্স পালে বেলেগ বেলেগ কাম কৰিবলৈ বিচাৰো কাৰণ মই ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত জানো মাইক ধৰাটো ইমান ডাঙৰ কাম নহয় নেদেখা কামবোৰ জুনে কৰিব পাৰে ঈশ্বৰে হেবোৰ চাই থাকে आमेन सो ये समझना बहुत जरूरी है ईश्वर के राज्य में महान कौन जो अपने से कमजोर लोगों को अपने कंधे पर उठाता है ना कि वो जो चिल्ला सके ना कि वो जो दूसरों को डांट सके वो शक्तिशाली नहीं है शक्तिशाली कौन है जो अपने से कमजोर लोगों को अपने कंधे पर उठाए और उनकी सहायता करे आमेन सो शक्तिशाली कोन হয় যোনে নিজতকৈ দুৰ্বল মানুহক সহায় কৰিব পাৰে आमेन দুৰ্বল মানুহক দাবী নকৰে অধিকাৰ নজমায় আমেন সো এনেকুৱা হৃদয় কেনেকে পাম ন্যাচুৰালি তো নাহে এটো যদি কিছুমান মানুহে কয় না মই ন্যাচুৰালি বহুত ভাল তাতে গুলমাল তাতে ফেল अगर आप बोलते हैं कि नहीं मैं तो बचपन से ही मैं बहुत अच्छी हूँ पास्टर मैं क्या ही बोलूं मम्मी के पेट से मैं बहुत अच्छी हूँ तब आप वहां ही फेल हो चुके हैं क्योंकि वचन में क्या लिखा है अगर कोई इंसान कहे कि वो पाप में नहीं जन्मा है तो आप बोल रहे हैं कि ईश्वर झूठ बोलते हैं बाइकत की लिखा আছে যদি কোনোবাই কয় যে আপুনি পাপী নহয় তেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰক মিছলিয়া বুলি কৈ আছে আমি সকলোৱে পাপী সো এটো ন্যাচুৰালি আমাৰ নাহে আমি ন্যাচুৰালি ভাল কাম কৰিলেও নিজকে ভাল লগাবলৈ কৰো বা বেলেগক দেখাবলৈ কৰো माने ये हमारे लिए नेचुरल है साधारण है अगर हम अच्छे कर्म भी करते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए जस्ट कैजुअली तुम कितने बजे आई ओ अच्छा अभी आई अच्छा नहीं मैं तो 5 बजे से ही हूँ यहाँ पे नहीं बस ऐसे ही पूछ रही थी जस्ट कैजुअली ये डाल दिया कि मैं तुम्हारे से 2 घंटे पहले आ गई यहाँ क्यों तुम्हें दिखाने के लिए कि मैं कितनी महान हूँ ये सिर्फ आपके लिए आपके साथ नहीं होता ये मेरे साथ भी होता है लेकिन खुद को चेक करते रहना बहुत जरूरी है पवित्र आत्मा के साथ कि मैंने वो जो बोला मैंने क्यों बोला अभी अभी जो मैंने स्मार्ट दिखा के ये बस बोल दिया कैजुअली कि मैं 5 बजे आ गई थी उसका उद्देश्य क्या था क्योंकि प्रभु के लिए सब दिल का मामला है आमेन ঈশ্বৰৰ কাৰণে সকলো বস্তু কিহৰ বিষয় হয় হৃদয়ৰ বিষয় হয় বাহিৰৰ পৰা আপুনি কিমান একদম ফাটা কাপোৰ পিন্ধি পোছা মাৰি আছে হেতৰ বিষয় নহয় কিন্তু যদি হেবুৰ কৰি আছে যাতে আপুনি ৰিলত উলাই হেবুৰ কৰি আছে যাতে পাষ্টৰে কয় বাহ বঢ়িয়া তেতিয়া ফেল কাৰণ প্ৰভুৱে সকলো বস্তু কিহৰ ওপৰত হৃদয়ৰ ওপৰত বহুত হাঁহি আছে কিছুমান মানুহে আজি মন পালটন কৰক দেই সো ন্যাচুৰালি আমাৰ এনেকুৱা হৃদয় নাই কাৰো নাই ना मोर আছে ना আপোনাৰ আছে এটো মিছা কথা ক'বলে যে না আমি ন্যাচুৰালি নিস্বাৰ্থপৰ ভাবে হেৱা কৰো ये गलत है कहना कि हम स्वार्थी नहीं है हम स्वार्थी है बाय नेचर लेकिन प्रभु के साथ चल चल के हम अपना चरित्र बदल सकते हैं हम अपना हृदय बदल सकते हैं आमेन